untuk melaksanakan itu sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah warahmatan alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang mengamalkan dan diamalkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini mari kita mendengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Ali dari Barat. Beringat itu pada Al-Ustaz silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. جاء الحق وزهق الباطل. Innal batila kana zahuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khalil. Amma ba'du ayyuhal muslimun. Usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahubbukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah wa syukurillah. Ma'asyiral muslimin, majlis pengajian jamaah salat maghrib, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan, kebaikan, keberuntungan, kemenangan, kemuliaan yang tak terhingga dengan Islam, dengan iman, penyebab kita dimuliakan oleh Allah, karena Allah memberikan kita karunia yang termahal dari seluruh nikmat yang ada, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat muhsin, dan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lakukan tadi secara berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah angker itu simatana terima madicing itu Allah Subhanahu wa taala pakasiwiata tan rata makada ataki poleri Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas kehidupan kita, salat duhur, salat asar, maghrib, isya, subuh itu sudah puluhan tahun kita lakukan. Itulah pertanda bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadat tersebut insyaallah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nigi-nigi tau pigau deceng simpera atena kama-kama. Kemudian dalam keadaan beriman, Allah tidak akan menyanyiakannya kecuali diberikan balasan. Mudah-mudahan juga langkah-langkah kita ke masjid, Allah akan mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa kita setelah kaki kita melangkah sampai di masjid. Semoga dosa-dosa kita terampuni karena ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah untuk semua umat manusia, yang tidak dipilih dengan warna kulit, tidak ada batas suku dalam Islam. Tidak ada area padang pasir, hutan belantara, ramai pinggir laut, tanah rata, pegunungan. Ada hak mereka memeluk agama Islam yang telah diantarkan, dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ayat-ayat Allah banyak yang berkaitan dengan ya ayuhan nas. Maksudnya manusia itu wajib bertauhid, wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab bumi ini
adalah milik Allah. Matahari yang kita pakai selama ini hidup milik Allah. Silih bergantinya siang dan malam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Airnya Allah yang kita pakai minum sepanjang hayat kita. Kita bisa bayangkan kalau kita haus sekali kemudian tidak ada air. Ya kode nan ritawe wa di mo jaji din mati ya kode din utawi seminggu ay nule mati niat. Udaranya Allah. Jadi iya je tu sitongan na tu tuang lino. Di je gagalasan na tawe. Gagalasan tahu macila katonga mani itu kode na pasedeng alena buku-buku pak manasai iya kita mapakanasu manasati iya lino apunan na Allah Ta'ala manasati makada dega gangawi makada landro na si A si B yerlino dega kata macam akibua matasso cubang kata macam akibua matasso na pagan ni dua matan naso dega kata mulai jager wani kupuli wani aja nama wani dega kata mulai tahangi nyawa na tawe koi pamati ni ku Allah Ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah telah dia nyatakan secara Al-Quran. Fakta nyata di lapangan juga begitu. Jadi aku demo penakur lagi yang nyalena tawen sebab ije tu sitongan pada ale tami yakur ragang. Ale te yakibor buko na sebab iya lino yondruye bapak-bapak tu mula bikin kehadir maka je kanja iya miro bahaya na lino dena na lisu pada ya sini wan di sini ya so sini nih ya. Kalau sudah maghrib matahari itu terbenam itu sudah terhitung hari besok. Kalau ada anak-anak lahir sekarang dia lahirnya hari Senin. Hari Senin itu memiliki kemuliaan. Satu, hari kelahirannya Nabi Muhammad Rasulullah. Hari Senin itu hari diangkatnya menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin itu hari diterimanya, diserah terimanya para malaikat amalan mulai dari Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi Kamis juga itu hari penyetoran amal. Dalam Islam itu ada puasa sunnah Nabi Senin dan Kamis. Ma'asyiral muslimin, majelis pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Denanya sekarang ia maka dalino Allah taala punna. Dia juga gagah di orang perata dia gagah ya. Dia gagah. Maburu-buru mi tu tahu kalau lele kangau ia na tu nama lasa. Ia na tu nama lisa tahu ko dia na palisu ia ro amme mangana de cingi ya lingi. Ilori pun Allah Subhanahu wa taala ia to na runya sang tahu pusa na ko dia na palisu ia ro nikmat ilori pun Allah Subhanahu wa taala. Ia pengula taala ditoga kana perlu mana ko di to. Na suruh mi ia ro de cingi ipapulewe idi mato padelo nang kayat nama kedai. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Nigi tahu si mata na syukuru ki nikmat engkai pinrengi mi nikmat atu tuwangi alam piran na umuru tak na dapi ki mangaribi na jamini pula taala andreta mak dupa-dupang inukta na pasdia manangi pula taala ma puluh-puluh tahun ni dena apa dong setalu ngeso si puna ki busuri jali o kumo bije lalam petan atau matata na jami memani pula taala na patuoki indok tami mandre manang ki di macumo to kurui lalang tandra kuasa na Allah Subhanahu wa taala jaji lapa-lapa bukutta makanja angka kadaruluta bahan bakutta yaitu sperma na urane ko deno ko rahim na makunai munro de angka na sebab beraka pakka masena pula taala na landro ki pula taala tandra kuasana bahan bakunai ya sperma mi dega tau pada tapana angka manang ilu na tena jajing kadu cilinang kamatanang kaingatna angka madu padupang ero gagali bawa pule ko dalam petan pula lalat petan tu matota ya mo pelet tu ipake makupa termasuk ero nyawai di dega galala tu te ko deje na syukuru ampe tu al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi nigi to syukuru ki pak birena pengala taala mak dupa-dupangi imak gina disinga pak disengang dalek mak dupa-dupang ia tu gagai li sumati lokwalena
Wa man kafara nigi tau makboko kafara isange kafaru itu makboko pada ko masa itawe nak leberakan penafsiran isange kafir yaitu ko masa itawe la itu tu pe matana makoro tatutu atin tahu ko makboko lor ko Allah Subhanahu wa taala yaitu tertutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adabun alim. Narikona tutu ni pungalata latina taside tau mabolo nikro matarutoni do cilina dena na maring kalinga ko patunjuk nang kalinga mo kanuleng tatututoni pakitan na lori le patunjuk na tori pungalata la dena kada pungalata lo patami maturana kana podwami makada walahum adzabun alimun. Bagi mereka itu adalah azab siksa yang sangat pedih. Wa man kafara ya ko ya bukuri pun Allah taala ya sakarang ini makna ia lalana tutuat tae dia nang katulap pole ko nikmat na pun Allah Subhanahu wa taala kapau-pau mia tu tawe ko makade aga to ya nanonga puangi ya ko ya tumupau asuko ko linono pun Allah taala lo ko musapa lino lengi aja mak bani ko waninna pun Allah taala nikmat ya tu ko wani nikmat itu ko masasi. Tidak ada orang yang bisa berlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara nigi makboko boleh ko nikmatku fa innallaha ghaniyun habib. Majapur Allah taala al-ghaniyu maha kaya lagi maha terpuji. Sekalipun sebenarnya orang di dunia ini semuanya kafir, tidak berpengaruh dari kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetami pun Allah taala puang. Masa muslimin majlis jamaah salat maghrib yang sama hadir. Riolo sedih 2 bulan yang lalu ya ceramaku ya malaikat ero na doa kata matepe. Jadi rumah lalui ayat na pun Allah taala secara Al-Quran Allah menyebutkannya bahwa para malaikat itu mendoakan orang berimannya. Tari ulang cek de ersipolo maka de alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya, jadi iaitu tepe aja tak ada si di malaikat 2 malaikat masabu-sabu malaikat doakan ni serekuamangi ya dampengi dosana tu tepe mas muslimin secara Al-Quran. Batina pun Allah taala la na napakalbi seng itu tepe malaikat nama ke ega ia de ega ga sijeng asum pulolon na yerotolinoe diqurankan dan ini sudah lama dan tidak akan bisa terhapus sampai hari kiamat untuk menggembirakan orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang beriman? Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah, kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khair la'allakum tuflihun. Sini na tu matapana pun Allah taala rokok ki sujud ki masumpa ki lori pun Allah taala wa'budu rabbakum waf'alu khair kemudian berbuat yang baik la'allakum tuflihun. Ya. Dia nak kada ko aqimus salata wa yu'tuz zakata. Untuk kanjak ni Al-Quran ya paling ko dia mupah yang senang sempajang rokok tono ha sujud tono ha pada mu itu. Harus sempajang je kamu patau dia nak sempaja we mana katau tak tali waliwat to ngamani iya aja rupa lu nang kadakwang ka ceramah ka nasihat. Alhamdulillah. Ya ratu matapa Rabbana wa adkhilhum jannatin. Macu tu malaikat doa kangi maka dia ipot tapati suruh ge ratu matapa jannatin adnin allati wa'adtahum ia pure tajancengi. Jadi itu tu matapa PDI matoa PDI melomate PDI merenung nasa magai PDI macawe ni lepas runtuka janji ia pure le jancengi ku Allah taala meni nadapi lepas tarimaya jancinna min wa min aslaha abaihim dari orang yang beriman bapaknya wa azwajihim dengan istrinya wa zurriyatihim dengan anaknya. Taluki sedikit tunduk keluarga na doakan malaikat maka dia tapatami suruga ambu anakna tapatamanga puak benena tapatamati anakna.
Begitu hebatnya Al-Quran memberikan penjelasan kegembiraan terhadap orang yang beriman. Magi narampengi pun Allah Ta'ala surga. Namo pekko itata tu kulino tatatoki mate. Ya lino ye tandean romananungang, tandean ropulana. Ini tamo je tu tahu si sele-sele teh mati. Sementara bangun bulana mati. Sementara matasa asena mati. Sementara pani pengempana mati. Engkau lalu je tahu labu agak ku pengempana. Engkau lalu agak tahu mati kemudian ada umpeng. Iya bapak amat terbakar di kapero jantuna. Waktuna ni istirahat dia pernah istirahat. Ia ro bali galuna magi je nang kadompet tali mak julu okor pita wewe ro dia ni gaka taun na. Engka ni taun na mondri ia ro palona mani pita. Iya pak. Biasa tu tangkalinga ko sekitar na kamput ya demi ne pau makada makon sebab mendosa ki matu. Yang jelas na ya lino ye dia na melo yondri. Na ya lino ko laba ni dia na nalisu. Onro karak na itu sang lino. Ia ko den tapas saja ngaleta boko ngasoe laba ya susining, laba so salasa, laba ya ha, laba ni aha onai dia na nalisu. Latu kama lino dia na nalisu. Onro solina angkat na itu sang alam perengumur. Ya to si ko ya si dewe patulunna pun Allah Ta'ala risesena tau matapek maka tani masa iri tapek na latu mate. Dia tu di hiburat atau matapek ya Al-Qurannya. Nah ya Al-Qurannya si cocok tu si cocok ya. Dia dapat ada ko kafir itu. Ya ko kafir ina matoana ai labboni itu capu pakuragai. Dia gaga na latuki melotina salelino. Ya rolino pure nandalkan pure na bangga-banggakan imma gina waramparang imma gina pangka imma gina batirang capu watuna latu hitungannya ye coba nampak bulu tangkis laswan ni ya ko pure laswang hanya na tata jelek tata ning kai kala itu ye tata ning kai kala ye dia ga ya na purna jus napa si laswang pura ni ye maka to ya lino ya na pa aja makinyawa aja na mutaroy repa mani itu ko tali mutaro mopi ya antara isi jaloki guru ya anu mo kidi pak kota mani waktu salah kita ini mau tepat waktu masuk waktu kita azan pak penting mana ni penting cara lebih penting pisang panjang ko pamula waktu kanja pak tangkalingai maka dia pun Allah Ta'ala dia yang melebina surah Fusilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nasana gairo ya ai hibur to matapai. Pak ayat tu matapai tali hibur matarlu kolino. Dia nang kana bersedia kade. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Inna lanansuru rusuluna walladzina amanu fil hayatid dunya yauma yakumul ashhad. Ya. Terbayangkan ya Al-Quran berarti na pakas sakit. Wa walengina sang ala birak kasikanja lauri sesena sidina nabi si basuroe si bawa atau tepoe. Itu siru naside makanya lau tulungi sininna nabi si bawa atau tepoe okori lalang atutuan nalino letu matu okos serimundina pun Allah Subhanahu wa taala. Nadampingi ki malaikat aku ki buru nadampingi ko padang masyar aja na tampusi-pusi matu ko sedemur maka da aga je ai pokok nama te bawan ni ye ampan ti deta sakar ngero serimun ko to per matu nerita pakka masina pongin sabang kamu modala to ang kamu nikmat tepe na pawarkanya ki pun Allah Taala pa yami tepe je tali melo lai sappu ye ya roto kapire munape pasi musyri ai aja nani urus ya ro pak ditoga urusan takro ya idi mi padat atau matape melo ki si sapo napa tomate kotanya ustaz se mate idi ya pak mendesak mana ni tu pak makokoy aja lalo tamelo matu mendesak mana ni ustaz melo tu ni mate pada idi tu melo tu ni mate ya tatanga-tanga ya leta dena tu tamalolo le ia tu tahu ko malolo nasa guru tapu kali ia tahu malolo dua mona taja sidi puleiwi ia tahu matowe cidi mani na taja cidi tahu mani puleiwi ia tahu malolo na taja moale na matoa na taja tole na mate ini tahu matoe
Cik di mana ya tu? Tu amat mana bawa aja ya. Magi pale tondromo pa badak-badang. De panadapi jadwalna. Ya. Ya ko nadapi jadwalna. Namo ko tengah na batatane tu loto na. Ya. Telistri maki ga tau soro-soro matindro. Leitat duit makan doni. Ya. Aja tak capek tu semua matenge maki medari tu kata agam matindro terru. Ya, maka nak maki dito to silapo, dito na kontak listri, dito pa apa kai. Namo aja tuda minta minum kopi. Engka sabak ko siwa. De pa na capu ro kopi mi cawo mi bawa cakok nasika. Labat to ni engka mo pi kacana ko ro setengah ro kopi na. Dah ku bahaya ni amatenge me. De pa na capu kopi ko pule ni tatai hajuk kawi teh. Masa yang kada na setengah kaca mani roe kedua maniak go mage ko an sabak anu maseka yaro sange mateng dia nawat ding mundur yaro ko surah al munafiqun biasa libatu ko jumai itu makadem wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Infakkanlah takbir menikung kasitina aja takbiring wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu. Ya kong kaga kata wa ditapalo ko lalam madicenge aja mu takbir mana ngike apa ditu manda satu kitu takbir mana mimma itu ayat kanjana mimma razaqnakum sebahagian dari rezeki yang diamanahkan. Aja tu si tamala bokalan ta sumbangan mana gagatan ni diempat di ditu nakor na kata ya game tu ye sekena pasui ya moro jolok pak mo je sekena tahato tau tanne je anunna padahal make ga ye make ga gagana mata lina tahan seke anunna tau ye labi paseke na anunna yelod sekena lagi dia nak berengi apalagi ko seke na Cabut to sadimi tahu tali podan ni na. Ya tali masalah nak cupi cik dia gagana na tannya nun ya tannya nun ya. Innal ladzina qalu tangkalingi Pak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Nigi tau makada iru ya puaku pungala taala. Me angka puas saliwan na pungala taala mega ya kong kagaga non rima dan not tawe saliwan na pungala taala berhala to ya tu puat to ya tu angka non roi angka kefiat ai ya resenge je tu ada no kesaliwan na pungala taala bangsa ni tu aga angolon nake apa dua ngato ya tu puat to ya tu onro milo dale to ya tu pasarap pangi mongolo agi nage tampa jolo tampa aja mongolo mongolo ko tu nage singanga ko tu ila to ya tu nage tu ila ye puat to ya tu so magi yon risandre yon roi mak daka yon roi mak denuang mega ila tu sesembahan agi non rima daka tita cedek mi risang ada nolori pungula taala na salana ada nolori pungula taala pasti kan non rima ada nolanya Pak ya tu teh ko dina sumpah ko pungula taala pasti kan sumpah lengi itu ye sebab ya di lepatuki ko pungula taala kulino jiwa mas sumpah upanna dia na sumpah pungula taala dia na sempajang angka puan dia tuleng ye mak dupa-dupa wadi jaji bingkung wadi jaji patora wadi jaji angkang luang wadi jaji mak dupa-dupa ngero ya kong kana lawi saliwan na asam pajangan ko tu sempajang ke gorewi ai puan ya na tu puan na ya apa di puat tepung Allah taala ko le goreki maka dah hayal salatu masih jalo masum payarona maka dah ya ayyuhalladzina amanu wahai sekalian orang beriman irka'u sujudlah rukulah wasjudu sujudlah wa'budu rabbakum. Jadi itu hakikat atau mas sembajange mas sampai lori pun Allah Subhanahu wa taala aqimus sholata li dzikri. Patuji sembajange untuk mas sampai meringara lori pun Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya aringerangan lori pun Allah taala petenangnya tie. Komelo kimite butina tutu ya jolo maciraya si minggu ye pasti malisa ki magi na malisa tepat ta itu malisa melo masom pelori pun Allah Subhanahu wa taala ye talaca iro terperpu na solangi itu terperpu itu masige siaga tolin ero perpu ye kekuatan keimanan buktinya iman itu kita bisa rasakan sama dengan dosa dirasakan itu namanya dosa ye ya kong kagaga tapule tapigau na talita selesela ngatita tali makalalepa pinadita
taparis-ris ya tu gaya jolok nuleng kasalah ko tu. Ya. Magi to matapai le paca dia pengala taala innal ladina qalu rabbuna Allah ni gini kita maka dah ya apa ku pengala taala kan maka mana ni la ilaha illallah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yang meniru melo ijagai summa istaqamu kemudian istiqamah mananunga pokokna pengala taala ya pokok. Dek namo pekko bombana ai taruh ka mati ko mati pengala taala mo. Dia nanya ulis alisang itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kendo je melo tanda tu mati. Ya. Pak ye tu di tempat apa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sempajata gereta karobata tuota mateta lillah pada mui. Mate ki makipong iri pungala taala tuo ki makipong ilori pungala taala mate ki pungala taala to melowi. Jadi tembus tu di tempat apa dia jaga gaya persolaku kulino makanja lo ko malampu tuo ka natur ka poku mitau ka ko pungala taala mate ka pale pungala taala mitona lawi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bacana maka kanja ayat ni ya kita menai di amme mangat tapoli kiri pungala taala wa inna ilaihi rajiun to melo mo lisu ya moto to melo na lisu ko na dede pada dapat tu na depa je terima senang ya sabra mukti mati mukti tu betul. Dia taniya matenge dia gagal istiranna ya. Al mautu babun kullun nasu yadkhuluha. Ya ro amatenge tanga. Sini na tawe selumana kor tanga Dia gagal tahu dia na tamu kor tanga ya. Sebab tanga sidim tanga. Summa istaqamu inappa istiqamah manannungang matok do poli makipol lori pun Allah Subhanahu wa taala mega goncangan mega cobaan ade tatai makatani masalori pun Allah taala yerona ucuritang urampeng yerona malaikat doakan ye angkasi ayat lain maka de malaikat to doakan yero to malepet to tepe matu kumelo mate pak ye tu matu ye makoko tu magala-gala mo pi dito pata perla dami pula taala pak magala mo pi aku magala je tahu dito na butuh angkasi di waktu matu de ka pakuleta doktoro cauto pak burat tiato ni tama le himpuski dito na namelo tama itimpu kiwe to matilina mini mate zakaratul mauni okoni romatu rigo maperita melo ipasaran nyawata nyawa angkai pake 50 tahun dia kena serang ampe ko to zakaratul maut tu marjimeman sebab ia ro anu melo ipaserang dia kena serang tali siton raya tuwe pole dalam petang andan ni 10 tahun 50 ni tahun maka de ondro jolo ikawata kalewe melo jupanda nyawa ai dia na kor yari ga ondro nyawa ko rapa melo jupanda wata kalewe silawangi kendi lo ye lo jupanda watakale macu nyawe lo to jupanda watakale dia ni cocok maserang ia pematu ni pasarang nareko nadapi ni ketentuan na pungi kematian lah itu tidak boleh tidak namo pek kui pujina dia naga pakulan anata dia ga pakulan na beneta na dia na jaga kor na titai bawa mani lampu ya titai na rigo makon na romatu to matapa maka dani pula taala tatanazzalu alaihimul malaika kaya cara mata berhubungan sebab malaikat ya ronna aqaya lange malaikat doakan itu matapa ni dampangi malaikat doakan itu matapa ni patama suruga marana malebine ya to siye ya ko to matapa na pungala taala makanja akidana makanja keyakinan dena leseto dona makipol lori pungala taala summa istaqamu istiqamah aswani ili karwela bukaso istiqamah pada lona sampajata istiqamah ri masigi le piari sampajata le piari sakna waram parata tau talimi tau kiri pung Allah Subhanahu wa taala ia matu koriga de nagaga pakulenna mo idi caputo ni pakuleta capu tanaga ni riwattunna na yaro malaikat sinautus pungala taala tanya taulino tanya anak takang anak tanah bici mi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kado-kado ni aku dia nanulai kado-kado bawa mi malisa ya roi di pak de panang kanyola ya apa to mati lah ba ko ki guru masanan roh ya api di napi hadapi je tatanazzalu alaihimul malaikah Allah akan menurunkan malaikat tanya tahu
Akan apa dangi? Alla takhafu wa la tahzanu. Sinin na tahu mi tahu mana mati. Ye, mau boro-boro mi tu stasi kuma kadai ku ya mati na aman ni ade. Mi tahu mana tabayangkan iro nyawai pak kolai cabu. Si kuli-kuli bitina tahu lesa peringaran marna. Mak bunne-bunne iro pusat na kolindro na pada adegan na pagau. Sama gai tali mapegangi rota ko melo imate na sabak na perra imalaika iro nyawe mondre ko palawangan na jukue jenaro dali warajina ko tasara ni ro jugo mi palaba iro nyawe ro angkai malaika Allah takhafu ni katau tam mitau mate iro amate nye napa melo yola na iro koto tuo biasa kiti tau mate loko kiburu leya selakang ko palawangan na tanah ye jadi dinna na palai liwu to mak dek mana ni di matu kupure moi di na pakoto matu tero na patta melo ya ko ka kampo melo lo itu katau-tau rangi lo ni Jakarta aja gagal lama mana satalawi ye dito gaje ni rampu kie dito gaje nang kamu gero to aja ko yo bolana murewe natabang itu campe nalai alamat pusa ni Allah takhafu semua orang takut yang namanya kematian ini dalilnya ya ro malaikat boleh ni mak bici kuda cile ajak mi tahu wala tahzanu dan jangan takut jangan bersedih mi tahu lori kuburu mi tahu menanna salelino magina menanang salelino mini masarang anak mini masarak bini mini masarang ya orang perang purai pasi pulung menenangi ma gaji agak matu ma gaji anak matu kolai salai matu jumoga sedangkan angka gaji tali bimbing mana nak ason ni ali karwela bukas sona dia jampang je sampajana dua bimbangi padina koi cabu nyawe tahu elori kuburu eng katoni mumpo sarai ini nawe melo salai wilino melo ide tollo de to nawa ide tollo okko ni romondro lai hiburi to matappa pole ri pung Allah taala maka de no kompodangi si A si B na sabab matappa iliria mak denongi ria istiqamah tappa naria maka de malaikat Allah takhafu wa la tahzanu ajak mu mitau ajak mu masarenin nawa na dampingi ko malaikat letu matu kiburu waramparamu musalaye na toroka ko pung Allah taala si bawa madicing ya Pak Ji jazakallah alhamdulillah wa abshiru bil jannah maka nak bici ke malaikat maka dia lo pacak diu ko nasabak syuruga pada lo nak ya ayat ekor surah 40 ayat 6 maka dia malaikat emil lo doang itu matapai ni pertama syuruga ye watuna zakaratul maut lai hiburi ro matapai riga angkana diga pakulenna caumana ni pakuraga taulina maka dia wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun upacak dio ko nasaba syuruga pamasena pung Allah taala allati jannatil lati kuntum tu'adun ia angkai purale jancengi jadi tapa dicengi rulewana ka ada tetep tak tangoloi wi akhirat maka dia angkat tu janji pung Allah taala mato pa janji ya ko made cengi tepet tak made cengi kawakinak keyakinat tak apa sewata lori pung Allah subhanahu wa taala innallaha la yukhliful mi'ad ya pung Allah taala dina salewi janjina inna wa'dallahi haqqo situnganna janjina pung Allah taala dia pasti benar ayat itulah yang menguatkan hati kita ini rampai tu cara mai berdasarkan pa ayat na sebab ya roya lalangi pakas sa itu matapa iya de na wading iragukan tato do poli na requaya maka da wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun lai gatten ni nyawana lai pitani ro gambaran na suruh katane apa suruh ge pitangi napa balasang amalakna cak biru matengangi mario marenu mita yero amalakna purena pigau siage tanah na pake istiqomah maki polori pung Allah taala nagattangi malaikat nyawana dia na sedingi cak biru biasa kitung katau runtuk mati pak pada mau dia mati pada miku matindro bahkan kerita senyum-senyum sedikit di wajahnya
Teperhati kami kau tahu soleh matepe lo kita timpa-timpai maka tu kanja tapana bercahaya ye beda ya tu tahu ku makbo ku atin lo ri pengala taala saya malaikat ko ya to kapire tu tia mati newa malaikat dalam ayat itu surah Al-Bara'ah tukung itu to kapire na palibam palakan aku malaikat maramana ngatu molotong biasa kiruntu tahu mati pak den di sampai tappa tanya tappa na watuna tuo tappa pure lega ku malaikat laigasa jolo lakka patojo maksuko asukoro ya kong kaniro ko bangina silampa kiri kanan itu ayat si diwatu matu le carmangi ro maka datonga pelin sang ustaz tanya cerita Pak ya jadi ustaz Pak mitola ada kitu cerita ngi mangka kang bicara bukan me kan ada cili ye kong katanya petunjuk ipigau iri jolo mangesa dosa ampe ku milo dampangi Pak matu ku melo ki paja aja kada tiaka mamulo pawi cerita dampangi lalu kasih ustaz Pak man rasa na tu ya ya to na lo macerama tujuh topa meringkalinga topi tia topi mak dampai ka ko saleh ya macak ije idi tu pak na pacarma ya ulah birangi caramanya na ya macarma pak upoji ya kon ke saparia ma ada pepe ko boleh maka pele dakunya makuidi meringkalinga ya maka singa manyama isadi dia tu sila ada mapikiri dia tu sila ada kapau-pau maka da dito ka je na sala ya apo ke pasaba mi do chile to batin rotu da ngaga dito no macam pacarma ya kuidi macarma wa masih sakit dapina na janji ki pung Allah taala rigo de na gaga pakuleang na kono norangi malaikat na janji ki wa abshiru bil jannah na janji ki pung Allah taala surga allati kuntum tu'adun iya purena janji angka janji tu pa angka janji takatan ni meremir janji ta siba pung Allah taala de na pada tu janji leng itu ye ko taulino janji ki ai aja mo tanulak dai maka dah luas palmana matu ya he ai tarmiri ta ye alam pe sungai kong keli sutumi taki komani ya pun Allah taala ayat inna wa'dallahi haqqan alena pawi sitong atongan na janjiku lau tongang itu janjiku wonroi ayat lagi innallaha la yukhliful mi'ad majapis tongan na Allah taala de nali seri cede mo janjina ya ko betul-betul standar tamu surga tamu ke surga manyamang na sebab ni gaje nakibar surga pun Allah taala idi mememi ye na sebab malabu pun Allah subhanahu wa taala nyanyawa tamu ke surga ampe lino tu dia di pujilak dak mana biasa-biasa mo lino ya jamo na tali wala dak mana je nu tamakade subuh tolo galunge wani to mindre oi aga wana ko tu rusa pentila dan paling-paling tu melo mi mapas sangking mo nyero de ko de tonale bosi de nale nango miga mopa pura siero na posi pun Allah taala ko to matapai nahnu awliyaukum iya nasa walinna itu to matapai ampai itu to matapai na pun Allah taala ko ayat lain maka innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul khariq ni gini kita pandang-pandangin teng kita matapai pasanda-sanda Jepang milo masigi aga toje zaman naro de aga manasa lorong kati asrang kati aga na jero di tangah di toga manasa bahaya tu makinya ini asal pandangin teng to matapai na Allah taala ayat nigi pandang-pandangin teng batena tu Allah taala hargai ki secara tertulis de mina coco tu makada amandamen pak ko makada itu amandamen rumusat taulino nya tu ye hasil musyawarah taulino ya apa ye pun Allah taala meto jalen apa makada ni kita pandang-pandangin teng to tapi jeli-jeli tamakan jai ye biasa tu ngka tu jeli-jeli nge kasa tu melo masigi kasa tu ya to je talino la nola talino ro ko melo ko lolo tono cemburu melo ilo de pakulena dia nele nasang ikapa dia namanya mangi di kotolo masigi so gigi kotomala lo masigi manyamo papina ditasading daripada mundur ke toko mu cakar dulu dia tu mula mak beri jama dia tu kata rala saya nang kalinya mak tu ngapus coba gare tutui dia mu yakin maka dia daleku tetai sirun tu kamatu kongkai ye dia na palisir ngaku mau mututu toko mu nataja ko tema tu itu melo mali bau ai natajang itu ko tu kendi loy lama sampajang ai meka tajang itu dia nalisir tu dale na mega kejadian ang kami monro loy tema beri jama dia kata rala akan nilisu tahu rogi ni ai si kamput tanalai singgung ko ribate
Bisa min repertoriawan. Dia le pada mi. Ya tu mi mako ya sang. Ya de toha. Mako to ngapa je? Napang kan ya tu toko. Dia musalai mato mo tu toko. Ya. Kendro ko mi lo ko tanya toko musalai ko iko salai toko dua mi ro bawang. Ya. Ko tanya ko balu toko mu. Iko mah de lo ki buru Sana setem terceramah. Ye mako ko mi lo metuni te ki aga bije ko mate napa kilo mata sia. Ya. Dia ni nak angkan ko ki buru napa ki mata sia di mundi ni ka silai poda na laba ni aru. Ya. Nahnu aulia angkat tu biasa ayat teruntuk maka dia pelatih roya ni gini kita pandang-pandangin teng kita matapko jali-jali pakir majai summa lam yatubu nadena toba kang yero gagero falahum adabu jahannam walahum adabul hariq batena pungala taala de panapat diriwi de to panale agaganna na pandang-pandangin teng kita na samagi yero to pantapai waliullah angkat tu ayat Allahu waliyul ladina amanu Allah adalah walinya orang-orang beriman. Allah menyerahkan dirinya sebagai perwalian terhadap orang-orang beriman. Dia minau di anukan kade ya rote kami Pak Buti walinya bapaknya sebenarnya bapaknya yang paling dekat itu. Itu sih kau kade napa metoni pulata lah ndapi ni Pak betul modi ya. Nahnu auliyaukum tangkalinya. Alena pungala taala walita. Itu cara mai Pak terperhatikan ya roya ia mitu akas sekan na di cara mai ustaz ko aya podangi jadi roya tatani mama dicing pokokna tabuka ro jiwata tapatame ko angin lauki pakamase ko pengelata maka dia ro pale tapak ku ye ranu pole ri pengelata ala itu orang parata Pak macumi itu ya macumi ko tepat itu nak beraka sebab ko kafir tawe digangkat na di atutuan mau melampi semua dah sogi ya benenge mak bilang warang parang itawe na tuo nama kanja dena na pau ya cilakan na pengelatala korun ya pokok Al-Qur'an ya korun Pak lewule goncina warang parana ye di tu nule ruami goncita akumulata gonci pala gonci ngoto gonci motor gonci laci-laci gonci kamera ai lei wica-wica mopa ya korun lei lempa atau mawata-wata ngero warang parana majamui na sabak warang parana nak bokori perintah pula Nabi Musa makoto tu pangkae makoto tu kekuasaannya ampai telu Haman Korun Fir'aun tau kanjak mana ye Hamat tau aca Korun tau sogi Fir'aun tau kuasa ye dega ga decen na kolino etana kuasa etana tuo maka mana penafsire Fir'aun laknatullah latu maka ko ade pasal dinang ka wang kali ngatau maka da Fir'aun sana mo milo na malite asang ro Fir'aun de ton rojana ni ga sam Fir'aun ai ni ga to ya Fir'aun ya Pak mama diseng ni ya koe nahnu auliyaukum alena pun Allah taala nahnu dialah Allah menjadi walinya orang-orang beriman itu fil hayati dunia aja tak ada kopi ma akhirat matu napaki jampai okko kili no na bakari ki pun Allah taala ke kiasa na bakari pun Allah taala ya kota semparo takut bangi tahu yaitu pak bekerepole di pun Allah taala yaitu ya kota salewi jama-jama tak nareko bangi tahu pakka masena pun Allah taala yaitu papiarana yaitu pun Allah subhanahu wa taala pak ya dale itu peripatan tu ni Miki rahasia na dale kafir tahu ya lito dale kafir tahu ya lima to anak kafir tahu na wala mato subulana na busi mato bolana minum mato aga silangata na bimbimi bawang ini pun Allah taala ini merubah silangata mak bola mak bija sogi mega to na boleh minungi mesa minuti minungi kopi minum mato kopi to kafir mandri mato aga pesilangata iya idi nama seki pun Allah taala yero perlu le ya dakari oh na puji ka ro pale kasih pokku makanja ro pale iya atu tuaku okay nahnu auliyaukum fil hayati dunya lau mancaji ka palindunne itu to mata kolino ko mo pilino ke gaya sana bimbingi pun Allah taala na dampingi pun Allah taala na bimbingi okori dalam aturue siagamo ega maka kerja tu pak mencina lah dalam masjid itu age goreng ko diga petunjuk age goreng ko diga tepat magala mengisagalu magala mengisakaru magala minu dinu le dalam masjid tasakame tu ina ya sangat tahu luar biasa tu kulino bangsa nata
Menyama pa pinadita pa taballe ale tata sakarang ini mana pengula taala ko din madecing atu tuata na saba iro decing atu tuonge lai patatap pa iro matapai ya tau kapere ya le dale tapi ya le tu susah si susah na tau matapai deni lo cau susah ta ko kapiri sama ge le cecce le galli ko pengula subhanahu wa taala idi tamata macina ko masigi tappa menyama tasadi pa pinadita ye palai ko dim idi to matapai tali masiri ki minra mitau ki minra pa ya to kisinga itu maka wata tahu dia singa na mero minrang ya tinrang pa aja ta coba-coba ya kung kamu ditandren dari aja aja tinrang aja aja tamaju ya sederhana ya na tungke ta posuryo anak tabine ta menitut tapote itu empat tidak inrang ya tinrang pa ya na bitta dia na melo masam pajang ta kumati kong kinrang na selama dia pagat tanggungi yenrang na mo mate sahi tawe dito na tarutama surugan sa baang kinrang na ya ro inrang tanya urusan pengula taala urusan kepada tatulino. Ya, alhamdulillah tamani watue pamari pengula taala na pabrakai raya irampengnya oko surah 41 ayat 30 ya lisumu kita tanga-tangai surah Fusilat itu sirona yolowe oko surah 40 ayat 6 7 dan 8 insyaallah mamari na pabrakai pengula taala seruntuk kata pada naindringa tita maka siwalori Allah subhanahu wa taala na terjaga wanuata Masjid Raya Rapang adalah jantung kampung kita. Mudah-mudahan dengan masjid raya yang megah kita semua diberikan rezeki yang berberkah, anak-anak yang soleh dan dilindungi dari segala bala yang Allah turunkan sebagaimana Allah terjadi di tempat-tempat yang lain. Tanpa podo kasih nafas salama iwan wata. Ya Rabbal tahu kung kau pada nak sampaja masa sampaja mau tu matu. Ya. Ya ko de na anu mati pini pertama kah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.